Amen, amen, amen. Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est miséricordieux et il est fidèle. Lui, il a dit, il est avec nous chaque jour. Աստված ներկա է, Աստված հավատարիմ է, եւ ինչ որ Աստված ասում է, նա անում է. Amen. Աստված իր խոսքը կատարում է. Aujourd'hui, le titre de mon message est pourquoi est si important d'appartenir à une assemblée? Pourquoi est si important d'appartenir à une assemblée? Je ne sais pas pour vous, mais la Bible nous parle de cela. Et pour moi, en tout cas, c'est ce que je lis, c'est ce qu'on peut voir dans les Écritures. La parole de Dieu nous parle de l'importance je dirais l'importance vitale même pour le chrétien, pour le croyant d'appartenir à une assemblée. Ինչու համար է այդքան կարևոր քրիստոնյայի համար, որ մի եկեղեցու պատկանի, մի եկեղեցու մեջ լինի, մասը կազմի մի եկեղեցու. Ինչու համար է այդքան շատ կարևոր? Pourquoi appartenir à une assemblée est si important? Alors, ce genre de message, il y a plusieurs personnes qui peuvent aussi écrire, prêcher, amener. Et cela fait aussi notre devoir de nous rappeler de cette importance et qu'aujourd'hui, ça soit une piqûre de rappel pour nous tous. Վերհիշում լինի բոլորիս համար, որ ինչքան կարևորություն ունի բոլորիս համար եկեղեցուն պատկանենք. Alors, il y aura plusieurs points, soyez attentifs, ceux qui prennent des notes, il va y avoir des points à relever et à écrire. Ça va, vous êtes toujours avec moi? Yes. On va aller directement dans les points et on va essayer de suivre puisque on va aller aussi terminer un peu plus, je dirais, en avance parce que nous avons aussi une assemblée générale derrière notre culte, à l'issue de notre culte. Alléluia. Պետք է որ կարողանանք շուտ վերջացնենք, որպեսզի հետո մեր անտաբական ժողովը ունենանք. Et puis après, il est prévu de manger ensemble, alléluia, de prendre un temps d'agape ensemble entre frères et sœurs. Ça fait depuis pas mal de temps qu'on n'a pas mangé ensemble. Ah ben j'ai pas de retour là. Ceux qui nous écoutent derrière les écrans, ils se disent mais il n'y a personne derrière. En fait, le pasteur parle un peu dans le vide. Non, il y a bien du monde derrière. Et je remercie le Seigneur pour chacun d'entre vous. Merci encore pour les prières parce que c'est vrai que ce message, la parole de Dieu, nous est donné afin de l'écouter, afin de la prendre et la mettre aussi en pratique. Non seulement écouter, mais aussi la mettre en pratique. Աստծո խոսքը մեզ տրված է որպեսզի այն վերցնենք, լսենք, խորենք, մտորենք եւ հետո այն դնենք գործի մեջ. En introduction, je dirais qu'autant la foi et le salut est une affaire d'un individu, quelque part, c'est personnel, la foi, c'est personnel, le salut. Dieu vient te parler de manière personnelle, tu es sauvé de manière personnelle et pas collective. D'accord? Toi-même, c'est pas parce que tu es né dans une famille chrétienne, c'est pas parce que tu es né dans une nation où peut-être on a prêché que ça y est, tu es sauvé. Non, tu dois avoir une relation personnelle, une rencontre personnelle avec le Seigneur. C'est à partir de là que tu vas justement être convaincu de tes péchés et Dieu va te sauver. C'est personnel. Autant est si important ce lien, cette relation, cette proximité avec le Seigneur, c'est tellement important. Ce n'est ni la foi de tes parents, ni la foi du pasteur, ni la communauté qui fait que ça y est, tu es sauvé. Non, c'est toi. C'est entre toi et Dieu. D'accord? Mais autant la vie de la communauté, la vie des croyants, la présence au milieu de l'assemblée est si important pour le développement de ta foi, pour la maturité, et pour l'avancement aussi de tes dons et des capacités que le Seigneur te donne pour les mettre aussi en pratique pour le royaume de Dieu. Et si important pour toi en tant que croyant. Այնքան կարևոր է քո անձնական հարաբերությունը Աստծո հետ,
Եվ ոչ թե եկեղեցին է քեզ փրկում, ոչ թե հովիվը, ոչ թե քո ծնողները, եւ ոչ թե քանի որ դու ծնվել ես ինչ-որ քրիստոնեական ընտանիքի մեջ եւ դու փրկվեցիր, չէ քո անձնական հանդիպումը հարաբերությունը Աստծո հետ է կարեւոր։ Եվ այդ ժամանակ քո փրկումը Աստված երբ որ քեզ հետ խոսում է Սուրբ Ոգին, քեզ պետք է խոսի քո մեղքերի եւ դու դարձի պետք է գաս, դա շատ կարեւոր է եւ այնքան եւ կարեւոր է որ դու լինես մասը եկեղեցու։ Մասը կազմես եկեղեցու։ Եկեղեցու մարմնի Քրիստոսի մարմնի մասը կազմես, որպեսզի քո հավատքը զարգանա, որպեսզի դու մեծանաս, որպեսզի քո կարողանաս նաև քո շնորհը Աստված որ քեզ տվել է այն գործի մեջ տնես նաև եկեղեցու մեջ։ Amen à cela. Alors, on va essayer de répondre à ces questions. Pourquoi est si important d'appartenir à une assemblée? Premièrement, le salut nous introduit dans une église. Le salut t'introduit dans une assemblée. Le salut t'appelle, le salut t'introduit dans une église. Nous avons rencontré Christ, nous sommes sauvés, nous avons la joie de connaître Dieu, vivant et vrai. L'Esprit Saint, écoutez bien, nous pousse à trouver ceux qui sont comme nous. Pourquoi? Pour vivre la foi ensemble et pas en solo. Vous êtes toujours avec moi? Il est important de réaliser le salut t'introduit dans une église. Le salut t'appelle, le salut, le Saint-Esprit va te pousser à trouver une église, des croyants comme toi, fervents. Tu as rencontré Christ, la première chose, c'est trouver quelqu'un qui est comme moi. Je vais partager la foi. Je vais vivre avec lui. Havatke, եւ փրկությունը քեզ պետք է հրավիրեն, որպեսզի դու մտնես եկեղեցի։ Հավատքը փրկությունը քեզ պետք է Սուրբ Հոգու միջոցով առաջնորդի, որպեսզի դու մտնես եկեղեցի։ Եվ ոչ թե մենակ մնաս եւ ասես ես մենակ եմ ապրում իմ հավատքը։ Եվ իմ փրկությունը մենակ պետք է ոչ, դու պետք է տեսնես, դու պետք է ապրես քրիստոնյաների քո եղբայրների հետ եւ Սուրբ Հոգին քեզ պետք է հրավիրի, որպեսզի մտնես եկեղեցի։ Deuxièmement, comme je vous ai dit, ça va être rapide, essayez de suivre. Dieu a voulu aussi rassembler et il nous a créés pour être un peuple, pas des individus éparpillés. Sinon, il aurait créé, vous savez, une planète Terre pour chaque personne. Vous imaginez une planète Terre pour chaque personne? Non. Dès la création, on voit les plans de Dieu. Il a créé l'homme, il leur a dit, multipliez. Dans les plans de Dieu, c'est soyez féconds, multipliez-vous, soyez ensemble. Il les a réunis à chaque fois. On voit que la parole de Dieu nous dit, il a essayé de les ramener, de les réunir. Et à chaque fois, on voit le Seigneur, le rassemblement. Il les rassemble en son nom. Et aujourd'hui, nous sommes son peuple, nous sommes l'Église. Apôtre Paul aussi va dire aux Éphésiens, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qu'ils sont en la chair par la main de l'homme. Là, c'est Éphésiens chapitre 2. Apôtre Paul va dire, vous qui étiez encore loin, il vous a appelés, vous qui étiez dehors, maintenant vous êtes dedans. Et il y a ce mur de l'inimitié qu'il y avait. Il a détruit ce mur. Et vous êtes unis. Il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a plus de cette différence ou de comparaison quelque part. Mais vous êtes réunis au nom de Jésus. C'est Dieu qui nous a réunis. Pourquoi l'homme veut encore séparer? Pourquoi on veut rester seul chez nous, tout tranquille, et vivre notre vie chrétienne? Երկրորդ հեշտին, Աստված ուզեցել է, որպեսզի մենք միանանք, Աստված ուզեցել է, որ միասին լինենք, Աստծո